Il-programm tal-lum kien miġjub lilkom minn il-keychains/domni li nataw waqt il-kunċert ta' André Rieu, tonic water illegali familji li jxieru id-dejhom qudiemek, u kull kumpanija li teżisti fid-dinja li fi żmien Pride Month tbiddel il-logo tagħha għal qawsalla. U fuq il-programm tal-lum ħanitkellmu dwar EuroPride u l-kunċert ta' André Rieu. This one is for the boys with the booming system. Top-down AC with the cooling system. When he come up in the club I'm blazing up. and he got stacks on deck, And they he blazing up. Ma nafx b'lament, jien naf dik ta' Kif ma tistħix. jiena ta' Nicki Minaj l-iktar diska li tħawad li l-wires. Hija diska Your Stupid Love. hoe. Oh. Għalix dik tibda sejjer, you're like a candy store, and I'm a toddler. You I'm a got me toddler. wanting more and more of more. your. Umbat għanda versi or fejtajt, when he call me mommy, little mama, I call him baby. Literalment, Nicki Minaj said that, and she also sold out saying that. Il-fatt li użat sample ta' No More I Love Yous u ġas matul id-diska tisma' Dik id-diska hija crack trip u anka l-fatt li tiftaħ id-diska Shawty I'ma only tell you this once Yeah, you the the illest illest Jena mhux realist jena kull darba Shawty Marit. Jien kull darba nismaħħa dik id-diska ikolli bżonn nimmaġina ruħi f'kuntest ta' karaoke. Verament. Fejn kunet noqtol kull vers. Tassassina. Nassa bom Bħalma bom. jgħidu. Kont se ngħid dejjem gunshot soundbite. Close enough. Nista' tiġi Nicki Minaj għal-Pride. Oh my god, can you Tista' imagine? timmaġina. Għax fil-fatt like kont qed nitkellem ma' kuġinti li għandha 20. U ma nafx kif ġie d-diskors, ma nafx konna nitkellmu dwar Pride, jew semmat li xi-diska u kienet ta' Christina Aguilera, u għetila, oh my god, ġeja Christina Aguilera Pride, and she was like, who that? And I'm like, girl, Who that? Literalment, għetila, girl, don't play with me, għetila, jena right il-Spotify playlist li għandek in collaboration ma' sħabek, fej għandkom 95%, ok, 95 hija eżagġerazzjoni kbira, għandhom like, ammont sostanzjali ta' diski ta' Christina Aguilera fil-playlist, un bat kalla l-which li mini. So għalija hija dik it-tip ta' kantanta li taf id-diski tagħha imma ma tafx isimha. Ija, imma it also makes me feel really old, għax jien mhux biss naf il-diski tagħha, naf Eżatt. lila u il-ninsegwija mill-bidu. Imma nħoss li Christina Aguilera is a good, from completely an entertainment perspective, a good middle ground għal, let's say, ġenerazzjonijiet li trabbew b'dik il-mużika fil-2000s vis-a-vis ġenerazzjoni tal-lum li ma trabbikx neċessarjament ta' 2000s imma forsi aktar 2010s, Eżatt, u trabbow 2020s. fi żmien fej ma tantx kienet qed tidher fix-xena mużikali laqqas, cause xi Kienet fil-qċata like fil-2000s fil-late l-aktar. 2000s, eżatt. Oh my god, Candyman, jekk iddoq dik id-diska. Wow, what a Jiena moment! vera nixtieq li jkun hemm surprise Lady Gaga reveal u jkandaw Do What You Want With My Body. Girl. Do what you want with my body. Oh my god, jew inkella tkanta Lady Marmalade. U f'da waħda tħorġ Pink, U joħorġu kollha. Maya. Real Lady Marmalade. Voulez-vous coucher avec moi? Ce soir. Voulez-vous coucher avec moi? Ce soir. Biex norbtu ma l-episodju preċedenti, merħba lura fuq il-ħass Speraw mal-Bass. li oġbitkom Christina Aguilera. Bħala għażla tal-EuroPride concert, U nisperaw headliner. jekk intom mill-komunità, mill-ġenerazzjoni tal-komunità queer Maltija ftit iżar minna li fl-aħħar skoprejtu minni Kristina u li ħattu pjaċiru tpaxxejtu b'dik id-dera maġestika daqskemm tpaxxejna biha aħna. Just for full disclosure, dal-episode qed niġbduh ġimma qabel Pride, so aħna t-nassumu li Christina Aguilera ħatkun ikonika, but U why ħatkun would major we slay. and why would we assume otherwise? Literalment. Honestly. id-doq ġini in a bottle. Oh my goodness. Dil-ġimma
Dil-ġimma fil-karozza jina Wilbert għadna. Wilbert. Wilbert. Dik vera ħarġitlek Maltija. Ux tassew, jina u Wilbert għadna inkantaw diski ta' Kristina u ġas morna fil-playlist. Tipo, taf kif Spotify jarrakkomandalek, this is Christina artist. Aguilera. This is Christina Aguilera għadna nisimaw dak Un l-album. bat Ir-realizzajt meta kemm diski li ma nafx. anka Ma jien. mbagħad ġewna abbobs ukoll li kulħadd jaf tipo Dirty, Lady Marmon, inti okay. Kif smajt Dirty. Le, ħanejdlek, il-biraħ kienet ikolli konverzazzjoni ma' ħabibti wkoll li għan ftit snin ikbar minni. For a change, m'għandix ħbib iżgħar minni biss. Għax men, like, l-existential crisis li t-tini issa li insir the older friend of the group. Oh, xmen. Oh, xa. Ma U dik li rridx. nħossna l-ftit żmien issa. Eħe. Aspect bdejt Once you hit the 23 mark. Mbagħad nirskop li ngħid nirtaqa' ma' nies ġodda sew anke nitkellem magħhom fuq Instagram Mbagħad tista' nsiru ħbieb noqogħdu nibgħatu l-messaġġi And then you discover they're xulxin. 20. U jien like, girl, that sounds like ages ago. Yeah, literally. Like, Żmien zemzem. jiena meta niftakar meta Ngħidlek u għandi 24 ta' imma Yeah, speċi. but no, it still feels like that. So I've really started appreciating the older friends I have because I can still feel like Għax iżommuk żagħżugħa. I'm like, you know, like in Inti American inti Horror ħbib magħhom biss biex ixxejjaħhom u ma In my head, jġelu dak li kont tħossok qed aktar inti żejra. rajtu American Horror Story Coven. Of course. Il-head Iva, witch li kienet tassorbi il-ġoventu mill-witches l-oħrajn. il-ġoventu. U tiqpa zazu għal dejjem. Eżatt. That's how I feel around my older friends. Like, Hemm dik ikxajta wkoll ta' RuPaul li ju vera jħobb dawk il-skinny, super young, fashion queens bħal Bħal, jinnaf Georges. Georges u, oh my god. U jiswet x'isema? iżommu memmek biex jisir ilhom iż-żożija Gigi jew Gold. il-ġoventu tagħhom. Eżatt. Oh my god, x'isema men? The super skinny, small, tiny one who's actually younger than me. I think she's your Nofs age. il-cast, girl. Ma nistax niftakar isima. L-Amerikan. American, minix ċerta repitch season taħħa. Aquaria. Aquaria. Yes! Aha. Aquaria tifqaja. I need to get back into watching RuPaul's Drag Race. Għax I went through a phase where I watched all of the seasons. Jena bdejt naraħ meta kien ħarġ season 9. And then I watched all of them. Unbaqpajt insegwi. Immissa like I got out of it a little bit. That's the effect of a straight relationship. Don't do that! We do not want that. Jiena il-series Blah, 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 blah. Okay, Jessie. Jessie J. Le, mux Jessie J, Jessie tam Little Mix. Meta prova tagħmel- Balegde. Speaking about Balegde, Because that's a typical conversation topic. shout out il-Kirsty, għax Kirsty ħadet għalija. Kirsty. Kirsty Ħallasi. Kirsty. Kirsty għadha kemm bdiet tisma' l-poddata like jumejlu. U semmejt il-kwistjoni tal-gluten. U Kirsty And ħadet she got għalija. triggered. Yes, għax jiena ma' kien hemm ħafna żmien fejn ħasbet li kellha l-gluten intolerance. Spoiler alert, skoprit li m'għandix. That's a whole other story. Ma dik nisna Aħna morna nixtrura gluten-free chocolate bar għal xejn. Issa terġa' tieħu l-gluten. Since 3 weeks ago. It was a kemm il-milli rajt tal-aħħar. misdiagnosis. Imma issa nistednuha biex tgħid il-gluten adventure tagħha għax bejba, it's It's very kinda crazy. crazy. U Kirsty Oh my hija God, so super fan nistgħu tal-Little Mix nistidnuha u kelli nieħdu nagħmilha pizza shout out. normali magħna. Eżatt. Finally. Gone are the Kirsty. days fej kollha tħallas 30 cents extra fija gluten-free dough meta tordna pizza. Oh yeah, aha. Bil-fors minn għandi oven għax u għet minn l-kapostijiet li taf li għamil gluten-free pizza. Kirsty has lived a hard life. Eżatt. Shout But out now to she's Kirsty. been freed from her shackles. X'kien il-punt li rrid nagħmel? Shout out to Kirsty għax tħobb il-Little Mix u semmejna l-Jessie. Il-puntu li vera actually tagħmel differenza x'kun qed tagħmel f'ħajtek għax jien meta kont qed nikteb it-teżi tal-bachelors from the year prior, so from second year, I was suffering of this insane heartburn. Like to the point li ma kienx ikolli aptit niekol, like it was constant. U għat something's not right, so mort nagħmel wieħed minn dawn What's not clicking? Mort nagħmel wieħed minn dawn l-intolerance tests, and granted, so the test resulted that I shouldn't eat yeast, some random things like chili and lemon juice specifically. And Ħafna nies jiskomodhom chili. but I had never had that problem. Ġit And f'salt. even like with yeast, I ate bread all my life and I never had that problem. And cow's milk protein, very specific, okay? Aha. So for the next 2 years until I finished my thesis, I was avoiding this food. Niftakar mort Amsterdam ma ħabibti, we were broke.
we couldn't eat anything except for like cheap stuff like a pizza or some stuff. I was like, oh my god, le ma nistax nikolek, abbatta bruda brudeska kienet set tajjarni għal ġo kanal. Spiċċajt it-teżi, it went away. And let me tell you how I know that it went away. Għax wara Aw, l-istress jaff jaffettwa. Wara l-istejt it-teżi, mort nix xarej l-Olanda. And Dutch people, I don't know if they're aware that other food except other than bread exists. Bread and cheese. They eat bread all the time. So evidently, of course, because I was living with them, I was eating bread and I had never had heartburn. Ammont sostanzjali at Ta' that. hops, eżatt. And I was like, dan kien l-effett ta' tutor ta' teżi tiegħi. Literalment. So, Kirsty, kumpatik, join the gang. I'm happy to know that you've been freed from your gluten intolerance. Iva. And that's the end of the episode. Grazie. Għal darba mil-tajjen, mux int. Well. How the turntables. Aħna ħankomplu konverzazzjoni tagħna dwar il-EuroPride. So, l-episodju tal-ġimgħa l-għaddiet. Suppost kien dwar EuroPride. Min flok kien 60 minuta tagħna nitkellmu dwar l-esperjenza tagħna. Naddu kol il-brudatina ta' qabel. Very that. We're not gonna apologize. Intom tisimgħuna kull ġimgħa, so evidentament ma ndejqukomx. I mean, intom sadisti, and that's your prerogative. And that's your choice. Eżatt. That's how you're living your life. Pero apparti ċajt, naħseb li kellna konverzazzjoni interessanti ħafna x'taħna naqa' fuq l-esperjenzi individwali tagħna u mbagħad wkoll diskutejna sitwazzjoni f'Malta kif inhi, kemm legalment imma anke minn lat tas-soċjetà u l-esperjenzi tagħna vis-à-vis dik is-soċjetà. U issa brabta, insomma, nota aktar mifruxa, let's say, ħan diskutu il-EuroPride. Meta joħroġ dal-episodju ħajkun... Paddej sa 17th, so għandu 10 tiem. So ħajkun wasal biex jispiċċa, jkun għafla LTA u vibin u kullħat qed jantiċipa l-Christine to slay the house down boots ma' Le, actually, mela, għax Christine on the last day, on the 16th, mela Christina ħatkun għadaqqas deret. Eżatt. U għas nerv ħajkun għadu maġarax. Ma jkunx spiċċa. Eżatt, ikun lada. So ħanoħorġu l-episodju tal-ġemma l-għaddit qabel Pride u dan waqt Pride. EuroPride. Anyway, yes, EuroPride. Dak l-episod. Ara, jiena EuroPride, onestament, qabel ma ġimarta ma konx familjari mal-kunċett. Anka jien, I was quite confused. Għetal fej dis-sena EuroPride, like, xinu jiġi, what's different? U anka with this, like, line of celebrity guests we're gonna have, that's never happened before. Napprezza illi, one, qed jiġu organizzat l-aktar mill-NGOs. Ovvjament qed isir b'appoġġ mill-Gvern ta' Malta, imma nħoss illi jew l-inqas l-idea li għandi tiegħu forsi sejr żball huwa li huma l-NGOs li qegħdin jispurnaw u qegħdin imexxuh. Sewa dik toġobni ħafna li m'hemmx, let's say, dak l-intħil politiku f'dan it-tip ta' avveniment. Sa ċertu punt ovvjament għax min intħil politiku dejjem. Imma joġobni li huma l-NGOs u non-profit organizations li qegħdin. Eżatt. U napprezza ħafna wkoll biex norbot naqa ma' ftit żejra mill-diskutejna dwar Pride il-ġimgħa l-għaddiet illi avolja l-qofol ta' Pride huwa ċelebrazzjoni tal-identitajiet differenti. Xorta waħda u speċifikament EuroPride inħoss li Pride għandu rwol li jitfa' dawl fuq għaliex Pride għadu meħtieġ. U li joġobni f'EuroPride hija li fost dawk l-avvenimenti li qed jiġu organizzati b'antiċipazzjoni għal parata nifisha, ħafna minnhom jitfgħu dawl fuq is-sitwazzjoni f'pajjiżi li għandhom liġijiet aktar ngħidu waħda stretti jew regressiv jew non-eżistenti fejn jitlu drittijiet LGBT. Fil-fatt il-ġimgħa li għaddiet jiena Wilbert morna l-wirja li hemm spazju kreattiv li hija kollaborazzjoni bejn ħafna artisti queer. Hemm ħafna artisti li għandhom wirja hemmhekk għandhom qishom a piece each madwar spazju kreattiv. Veru informattiva, vera diversa wkoll, imma wkoll l-aktar li laqtuni kienu xi artisti queer minn pereżempju Tunezija li fix-xogħol tagħhom kienu qegħdin jirriflettu ir-realtà li tkun Tunezin queer u l-affarijiet drakonjani li l-esperjenzaw fil-konfront tas-soċjetà. Biex pereżempju anke hemmhekk qed nitkellmu wkoll dwar soċjetà partikolari ħafna. Saftit ilu. Jiena l-familja tiegħi konna morna ġurnata Tunes bħala parti minn itinerarju ta' cruise. U waħda mill-stops kienet Tunes, sowa. Issa dat nitkellmu diġà
16 sen ilu, imma nemmen li s-sitwazzjoni ma nbidlitx wisq fej anka l-alkohol f'pajjiżi bħal Tunis like huwa ristret ħafna. Ġifieri, again, there we go back, kif nistgħu nistennew li qed isir progress rigward il-komunità LGBT meta anka fuq xi ħaġa bażika at this point bħal alkohol għad hemm liġijiet stretti ħafna. Imma huwa importanti ħafna li nisimgħu l-istejjer ta' nies minn dawk il-pajjiżi għax naħseb li jiġri wkoll mhux biss min-naħa tal-komunità queer, nieħdu fil-kuntest Malti, fejn aħna issa kapaċi nħossuna komdi, nuru minn aħna, nkunu barra fil-pubbliku mal-familja tagħna li forsi hija iffurmata minn bnedmin queer, you know, u li aħna kapaċi nħossuna komdi u ftit wisq siguri fejn qegħdin ħabba liġijiet li hemm in place. Importanti li l-istejjer ta' dawn in-nies jinstemaw ukoll minn nies li qed jgħixu fl-istess komunità tagħna li huma straight u li ħafna drabi għandna ħabta nismgħu ngħidu xi tridu iktar, għandkom il-liġijiet, tistgħu tiżżewġu, tistgħu tadottaw it-tfal, x'inhu l-punt ta' dan l-istorbju fit-toroq bla bla bla. Il-punt hu li jagħtaw membri tal-komunità tagħna li esperjenzaw sitwazzjoni u għandhom stejjer simili għal tagħna fejn f'pajjiżhom ma jistgħux jgħixu ħajjithom liberament u jkollhom bżonn jitilqu minn dak il-pajjiż biex jgħixu ħajja komda. U ovvjament bħalma semmejna l-ġimgħa għaddiet mhux kollox wartu żgħar Marta lanqas għax għadek issib kif semmejna min jikkummenta teddid violenti kontra l-komunità sempliċement għax jkun hemm ċelebrazzjoni tal-identità li qed issir fuq skala ikbar mis-soltu. Speċi hemm xi ħaġa ħażina ħafna li dan it-tip ta' avveniment qiegħed jiskatta reazzjoni fin-nies. U hemm xi ħaġa ħażina ħafna wkoll fil-fatt li dan l-avveniment għandu bżonn jiġi ġustifikat. X'inhu l-punt ta' Pride? U anka l-fatt li aħna attivament dejjem kull sena rridu nfakru ir-raġunijiet. Il-festi x'inhu l-punt tagħhom? Mhux sempliċement għax inti tidentifika bħala persuna reliġjuża, persuna kristjana u allura hija esperjenza sabiħa li u hija espressjoni tal-identità tiegħek. Eżatta. Hemm spjegazzjoni għalija dik issa ormai saret ħaġa kulturali li l-għaddejja minn żmien żemżem li ħadd ma jitlob spjegazzjoni għaliha, anzi anke meta ġieli nitkellmu dwar xi elementi u aspetti negattivi li mhux daqshekk pjaċevoli ta' dawn l-avvenimenti, ħadd ma jgħid mela dawn għandhom bżonn jitwaqfu jew ejja nsibu raġuni valida għalfejn għandhom bżonn jitkomplu. Allura anke l-fatt li aħna meta nitkellmu dwar Tisplodi kamra tan-nar ma waqfux il-festi. Eżattament, għalfejn għax il-kmamar tan-nar hemm bżonnhom għal ħafna raġunijiet mhux biss għax in-nar jittella fil-festi, imma għax anke din min is-sena tiegħu u għall-ħobby tiegħu hija xi ħaġa li jħobb jagħmilha. Mela allura la ma nagħtu spjegazzjoni dawk l-affarijiet għalfejn hemm għalfejn nagħtu spjegazzjoni għalfejn għandha ssir Pride. Għandu jkun hemm aktar salvagwardji biex dawk l-inċidenti ovvjament ma jsirux. They are kept to a minimum. Hemm kritiku siwi xi jsir mill-att ta' protezzjoni, mill-att ta' sigurtà. Però ir-reazzjoni tal-biex tal-kbir tan-nies ma tkunx ejja nwaqfu l-festi full stop. Bl-istess mod xi ħaġa bħal Pride li fl-opinjoni tiegħi hija ħafna aktar tame minn festa in many different ways, inkluż ir-riskju ta' violenza, inkluż ir-riskju ta' ġlied fis-sakra, fit-triq, ta' fint fil-millat. The worst thing I have heard happen from Pride about people being drunk is, for example, a lesbian who got so drunk that she got with a man. Gasp. Okay. So? What now? Tara xo ma tħaġa expect okay. And I say like the worst thing as in that is the craziest thing I have heard has happened. Kemm ila ssir Pride Malta qatt ma naf li kellna sitwazzjonijiet fejn kien hemm ġlied fit-triq, nies iwadbu l-fliexken tal-birra xulxin, nies jitajru għax inti ma partit jew ieħor, you know what I mean. I feel like it's such a safe space to be. U ir-raġuni hija li l-punt ta' Pride huwa ċelebrazzjoni li fl-aħħar nies minn komunità speċifika they can live life openly and safely. Ekku, u anke li il-fatt li Pride huwa avveniment pubbliku u li jagħmlu briju u qegħdin jagħmlu storbju. U meta ngħid jagħmlu storbju mhux qed ngħid b'mod negattiv, qed ngħid bl-istess mod li nies tal-festa jagħmlu storbju għax hija espressjoni tal-identità tagħhom. Għandhom dak ispazju sigur li jesprimu twemmin u l-affinitajiet tagħhom. Pride ukoll għandha posta bħala ċelebrazzjoni għax hija dikjarazzjoni ta' l-identità tiegħek u li inti ħad tkun gburi
Bil-persona li inti. U mhux hekk biss, jien naħseb iċ-ċelebrazzjoni ta' Pride tmur oltre minn hekk, jien naħseb anzi qed nimxu il-bot mill-fatt li we need to celebrate Pride to become like confident in ourselves and because we're comfortable with ourselves and we're gonna live our life openly. Thankfully, peress li samna leġijiet in place li, you know, they keep our rights secure and they make living life as a queer person feel more secure, I think we're moving forward from that and celebrating Pride as, you know, visibility. We are here, you know, we're giving the opportunity to future generations to know that they have a space, they have a group, they have a community. You know? U anka bħala tifkira. U kol, importanti ħafna. U ma tifkira ta' bidla li saret fil-leġislazzjoni Maltija. Għalfejn ma d-dix tiġi. Palma ġiet ċelebrata. U anka qabel ma kien hemm il-bidla fil-leġislazzjoni, il-ġlida li eventwalment waslet għal dik il-leġislazzjoni. Ekku. Ġifri, we're also celebrating the efforts of past queer generations. Li, honestament, I know this is something really cheesy to say, but at the end of the day, we wouldn't have our rights had it not been for them. U le, mux hekk, dik hija ħaġa li naħseb ħafna nies forsi meta ikollhom ċertu jgħidu prekonċezzjonijiet dwar il-komunità LGBT li jisa esklusivament qed tipprova tagħmel storbju u tikkawża kaos u tipprova tkun bombastika u li tiġbed l-attenzjoni fuqha. Hemm raġuni, hemm bażi għalija dik, għax iva, in-nies qed ikunu bombastiċi, in-nies qegħdin jesprimu ruhom b'mod storbjus fil-Vilgoretti. U għalfejn at the end of the day. Imma għaliex le? Kieku eżatt, u għalfejn at the end of the day, għax għandna l-opportunità, din mhux ħaġa li nagħmluha kontra qalb kulħadd. At the end of the day, the government, in changing legislations regarding queer rights, has given us the space to do that. Għanna kull dritt namluha, mu qed waqqafna ħadd minn punto di vista amministrattiv li qed jgħidilna le ma tistgħux tagħmlu hekk għax it-toroq huma toroq pubbliċi u allura inti ma tistax twaħħal it-traffic. Le, għax allura kieku bl-istess raġunament anke resti għandhom jitwaqfu. Mhux hekk, jiena nħossni gratu napprezza l-fatt illi aħna ngħixu f'soċjetà illi minkejja nuqqasijiet kollha li nistgħu nitlu fihom, għal tal-inqas għandna dawk is-salvalgwardji u dak l-ispazju li aħna nġibu ruħna kif nixtiequ u nesprimu dan permezz ta' avveniment. Mentri qatt hemm ħafna postijiet fejn dan hija din sempliċement ħolma qas biss tgħaddi minn moħħhom. U jekk issir jiġu l-pulizija u jarrestawhom, ikun hemm violenza minn naħa tal-pulizija versus in-nies li attendu. Eżatt. U jien naħseb Pride is also important to show that people who were viewed as outsiders and so different for such a long time can live symbiotically to other people who are not necessarily part of that community. Like, if we can have a Pride parade, so whether it's exclusively queer people who are present for this parade, jew anke jekk jiġu jipparteċipaw ukoll nies li mhumiex neċessarjament queer, it's just showing that we can coexist. It doesn't need to be an us versus them. Fuq dak il-punt qed niftakar fi storja vera ħelwa li għalli Wilbert mill-esperjenza tiegħu għax hu x-xahar li għadda kien hemm Amsterdam Pride. U mar hemmhekk u fil-fatt kien fuq wieħed mill-floats li kienu għaddejjin mill-kanali. Vera nixtieq kont hemm għax kif iddiskrivili vera laqtitu fil-laħam il-ħajja għax u kien hemmhekk u ħassens ta' komunità enormi mhux sempliċement ma' in-nies fil-komunità queer u beda jara nies ta' kull età minn faxex differenti tas-soċjetà dawk l-anzjani li kienu ilhom jinġildu u il-komunità aktar żagħżugħa li bdiet tingħaqad flimkien. Mhux hekk biss, imma wkoll meta kienu għaddejjin fit-triq tara beda jara pereżempju anzjani li fetħu t-tieqa xejrulhom il-kanali u jitbissmulhom. Juruhom a certain kind of welcomeness and acceptance and like, we're happy to see you exist and we're happy to see you flourish within our community despite our differences. U anka li nisma' dik l-istorja li jien ma esperjenzajtix jiena direttament, nisma' ngħid illallu dan huwa il-punt ta' Pride. Għalhekk qed isir Pride biex joħloq dan is-sens ta' komunità mhuwiex qed jipprova joħloq sens ta' firda ta' aħna kontra dawk. U li għax aħna għandna dritt u nistgħu nagħmlu hekk. No, it's like you're invited to participate. Mhux hekk fl-aħħar mill-aħħar. Jekk trid tiġi tuħu birra, be our guest, ħadd ma ħajkeċċik. Come vibe, girl. Iva. U issa nħoss li EuroPride ħajħu kollox fuq skala naqri kbar, għax ovvjament issa għandna il-backing up
tal-Unjoni Ewropea, għalhekk inti spjegajt li ħadkun EuroPride, not just like Malta Ma Pride. naħsibx li assoċjata mal-Unjoni Ewropea, aktar hija xi ħaġa li ssir fil-bliet differenti kull sena madwar l-Ewropa, però ma nafx jekk hemmx fondi Okay, so tal-Unjoni palma Ewropea. il-Belt kienet il-Capital of Culture of Europe, issa dis-sena tkun il-Capital of Gays of Europe. Literalment, as it should, Yeah. in my opinion. I mean, Valletta's quite fruity. She's She's a not like the slayer. other girls. Like, Valletta's not like any of the other capitals of Europe. She's intimate. She's not like the you other know, girls. Yeah, she's she's cozy. She's vibing. She's aesthetically different, she's vibing. Il-fatt li ħa niggejjaw tritoni. Tritoni gay Huwa bizzejet moment. kif inhuma. What do you mean? Slay. Għanni gejjawhom, like, L-original gays ta' Malta huma dawk Literalment, il-dak tritoni. merman li għanna f'nofs, like, l-ewwel ħaġa li tara kif tasal il-belt, tliet irġiel b'sidrhom barra, holding a fountain. Holding a fountain. Yes. If Wow. what's gayer than that? Literalment. Issa, l-lin mbagħad minn EuroPride nittama illi it-talimit li ħanieħdu minna u l-affarijiet li nesperjenzaw. Għax again, hija ċelebrazzjoni sabiħa u għandha ssir, imma mbagħad naħseb li huwa aktar importanti huwa x'ħajsir lilin minn hekk. Wara li jispiċċa EuroPride u mbagħad aħna x'ħanamlu. Eżatt. Aħna x'tallimna Because minna. it's very much dal-fenomenu ma li ma jiġix Malta biss, ma madwar id-dinja kollha li kif għax madwar id-dinja Pride normalment iċċelebrata f'Ġunju. Li kif jaqleb Ġunju kull brand, kull ħanut jibda joffri merch, Pride merch, kull brand taqleb il-logo għal Rainbow. I'm like, okay, Però taf x'inhu tajden is-sena wkoll? li ma sarriġ daqshekk. Ma sarriċ daqshekk. Kien hemm perjodu aktar kmieni f'din is-sena u sa ċertu punt anki llum il-ġurnata fejn is-sentiment vis-à-vis il-komunità queer vera beda jaqleb speċjal ħasejta ħafna online ukoll isu kien hemm ħafna aktar resistenza ma wkoll antagonizmu lejn il-komunità queer li ukoll bdiet tirrifletti forsi f'dawk id-ditti li ma qalbux il-logo tagħhom li again, okay, qed nitkellem mill-lenti kapitalista u ovvjament hija xi ħaġa popolari bla bla bla, imissa jirrifletti li dawk il-brands mhux qed jarawha popolari biżejjed aktar illi jibqgħu ipoġġu dik l-imbirka aw salla fuq il-logo tagħhom. U dik imbagħad nerġa' niġi lura kemm importanti Pride And it was really making ma it nistgħux naħduhom evident. bħala fatta id-drittijiet li għandna rridu nkomplu nġildu ħalli nżommu hemmhekk. L-istess mod kif skużani tqgħu Le, le, le. għax kont f'nofs sentenza ma qed naħseb f'dan il-punt dwar pereżempju l-Italja li reċentament tellet Giorgia Meloni bħala il-mexxejja tal-Italja sewwa il-partit tagħha li huwa magħruf pjuttost bħala lemin estrem, dare I say, faxxist ukoll. U li tirritani naqra tirritani ħafna anzi fil-latitudni ta' ħafna nies kienet issa li telet issa ħatbiddel il-ritornel tagħha ħatkun aktar lenient mhux ħatkun daqshekk lemin estrem. X'għamel, aktar kmieni din is-sena bdew jitneħew ftit drittijiet ta' ommijiet lesbjani li Oh, so they started targeting specifically the females within the queer community as well. Iva, kien hemm ħafna rapporti illi bdew jitneħewlhom id-dritt li l-ommijiet ġenituri lesbjani ma jibqawx rikonoxxuti aktar bħala l-ommijiet legali ta' tfal So there'd be tagħhom. one parent, għax daw supposedly we're saying if the baby is biologically one of the parents, or even if it's not biologically related to either of the moms. Minix 100% ċer dwar Għax dik is-sitwazzjoni. hija kwistjoni li tiġi indirizzata in ġenerali naħseb madwar id-dinja li Iva. if one member of the couple like brought the pregnancy to term and potentially also used her own egg to make the baby. Biologikalment Iva, dik Eva, hija so l-om biologically ġenetika. she's definitely the baby's mother. But Eva. then what does that make the other parent? Il-persuna l-oħra li you know? biologikament ma kellix ir-rwol Imma it's fil-konċettiment. such a daft fucking argument to make. Għax imbagħad hekk Because taqbad aktar argument hemm djar tal-irtim, hemm tfal adottati minn ġenituri couples, straight. exactly. That the child is not biologically related to either. But what makes that child's parents his parents is the fact that they brought the child into their home, provided for the child, educated the child, fed the child every night, supposedly gave them a good childhood. Dawk huma l-gwardjani legali ta' dawk Eżatt, ġifieri it-tfal. fil-verità men il-bioloġija kemm tagħmel differenza għax imbagħad naraw ukoll familji fej
it-tifel jew t-tifla oh my god, il-wilt huwa bioloġikament ta' żewġ ġenituri, imma hemm relazzjoni hemmhekk totalment skomunikata fejn il-liben jew il-bint jew il-wilt ma jħossux komdu ma' huma missieru minkejja li hemm dik ir-relazzjoni ġenetika. U argument vera oh my god. Illum kien hemm opinion piece fuq The Times, issa ħadd tkun like xi ġimgħa u nofs, ġimgħa u nofs ilu issa li saret wara li joħroġ dal-episodju, ma llum illum il-ħadd sewwa u dan ħareġ illum. Dwar dal-persuna li tefa' opinion piece fuq it-Times u beda joqgħod irredden dwar il-valuri tal-familja tradizzjonali, vera qisha xi ħaġa li naqra like ta' 50 sena ilu għat joqgħod jinsisti fuq kif il-familja tradizzjonali hija medda u dal-imbarazz kollu. Nibda ngħid like bro. Għax anka mhux speċifikament mill-lenti tal-komunità queer qed nitkellem dwar x'għandha tkun familja, imma titqis li anke fil-familja tradizzjonali hemm single mothers, hemm single fathers, hemm familji, hemm ġenituri illi jaddottaw it-tfal u mhumiex bioloġikament tagħhom. Hemm ġenituri li ma baqgħux mal-partner ma' min kellhom baby, it-tnejn li huma reġgħu iżżewġu ma' ħaddieħor, kellhom reġa' tfal, so what now? Inħossiena li hawn ħafna nies qed jirriġettaw il-modernità. Which is understandable f'kull ġenerazzjoni ġrat, imma I feel like it's getting more and more severe. Li flok progress qed nagħmlu regress. And going back to a point you made, għalfejn huwa importanti il-Pride, għalfejn nibqgħu niċċelebrawh, għax the fight is still going on. U din narawha f'kull diskursata simili ma' Pride, jekk nitkellmu dwar id-drittijiet tan-nisa. Kien hemm peak fi żmien l-80s where it was almost like it was too intense, where maybe it was also crossing a line, but the people protesting at that time felt that that was what was appropriate to achieve the goals that they needed. Imma fil-verità, ir-regress reġa' sar għax għadhom sal-ġurnata tal-lum hawn nisa fuq il-post tax-xogħol ma jitħallsux indaqs l-irġiel għall-istess biċċa xogħol. U dik ħaġa ħafna nies naħseb isibu diffiċli jemmnu għax jgħidu hemm il-pożizzjoni mhux l-istess paga reklamata, iva l-istess paga reklamata, imma dak id-distak fil-ħlas mhux qed jiġi rifless espliċitament minn marra titħallas inqas għall-istess xogħol li jagħmel raġel, imma fil-fatt illi ngħidu aħna m'hemmx bilanċ bejn il-lif. Lanċ bej il-numru ta' membri ta' organizzazzjoni li huma nisa u li huma rġiel. Jiena meta kont qed naħdem fl-iGaming ktibt artiklu dwar l-isbilanċ fl-iGaming għax ovvjament kif tistgħu timmaġinaw u hija industrija fejn hemm iktar irġiel impjegati mill-nisa. U bdejt nara riflessa fuq il-post tax-xogħol tiegħi stess għax fl-uffiċċju tiegħi konna 3 nisa at one point u l-bqija kollha irġiel. You know what I mean? U l-istess bil-kwistjoni ta' drittijiet tan-nies ta' ġilda ta' kulur skura. Ovvjament sar ħafna progress, imma speċjalment fl-Amerika għadna naraw sal-lum how there's blatant disrespect and crimes being committed towards a person just because they are of a different skin color, of a different race. Ekku. Kifedna. Ma tiqaf qatt il-ġlieda. Ma tiqaf qatt il-ġlieda u kifedna ma nistgħux nieħdu id-drittijiet li għandna kemm mill-komunità queer imma anke mill-drittijiet tan-nisa, drittijiet tal-ġenituri. Daw l-affarijiet kollha ma nistgħux naħduhom bħala fatta għaliex. Aqas il-human rights mhuma fatta. Għaw pajjiżi fej għaw min mhux tal-li m'għandux id-drittijiet li jkun queer, jew m'għandux id-dritt li jagħmel l-abort, jew m'għandux dritt ta' dik. They don't have basic human rights. So what's the tea? Why are we so surprised that a Pride parade still takes place every year? Because it is necessary. U Pride huwa biss eżempju wieħed ta' tifkira illi id-drittijiet tagħna huma tagħna għaliex ksibnihom, għaliex iġġilidna għalihom l-istess mod kif kien hemm il-ġlieda biex in-nisa jkollhom id-dritt tal-vot. U maħniex qed nitkellmu biss dwar id-drittijiet on paper legally, għax kif semmejna. Ejja wkoll imġieba li inti taffaċċja. Eżatt, ta' kuljum fil-ħajja personali tiegħek ma' nies qrib tiegħek jistgħu jkunu familjari, jistgħu jkunu ħbieb, jistgħu jkunu kollegi. Like, even though I can legally get married to another woman and adopt a child with another woman, you know, or a person who is AFAB, or a person who identifies as a woman, you know, a same-sex couple. Yes. Because also that's now like such an open and extensive, like there are many ways that a same-sex couple could present itself at the end of the day, I feel like. Ekku, imma mbagħad jekk ħanorbtu mal-punt dwar il-ġenituri, jiena assolutament ma naqbilx ma' din l-idea illi jekk
wilt ma jkollux u missier ta' bil-fors, mela it-trobbija ta' dak il-wilt hija rovinata. In ġenerali nara naqra bażwi. I always used to question, what do you mean queer couples have the right now to have a child? What if we're talking about a queer couple where one of the two parties had a biological child from a previous straight relationship and is now in a relationship with a person of the same sex but still has to raise their child because it's their child? Fl-aħħar mill-aħħar titmur lil-in mill-relazzjoni ta' dik il-persuna u ma' min qed tagħmilha u ma' min għandha x'taqsam romantikament u sesswalment, għax fl-aħħar mill-aħħar dik il-persuna għandha rwol ta' gwardjan legali. U rwol ta' dak il-gwardjan legali huwa li jrabbi disċiplina, kumpassjoni u jagħti mħabba. U dik ma tagħmilx differenza intix gay u le. There are plenty of straight parents who did a really bad job. Ekku, bl-istess mod, per ovvjament, hemm ġenituri gay li jistgħu jkunu. Imma mhux minħabba l-fatt li huma gay. Eżatt, your ability to be a parent has no correlation to your sexuality or gender identity. Huma il-kwalitajiet li inti trawwem fit-tfal tiegħek li naħseb jisboq kollox. Jekk inti kapaċi tkun ġenitur tajjeb, mela inti ġenitur tajjeb, irrispettivament mill-isfond tiegħek u kif tidentifika. Eżatt. U li kont qed nipprova ngħid qabel ukoll huwa li irrespective of the fact that I could be in a same-sex relationship and adopt children, because that's legally on paper what I have the right to do in this country now, it doesn't mean that if I were to be in that situation, I won't be outside and have people looking at me like I'm doing the most disgusting shit I've ever done in my life. Doesn't mean that I won't be facing unnecessary comments from colleagues, from family members, because at the end of the day, as we mentioned in the previous episodes, just because the laws have changed on paper, it doesn't mean that the attitude of people towards queer people has changed. U dik hija l-problema. That's how you create a safe space for queer people in the country, not only by changing laws, but by educating people on how, even if they don't want to accept them, just be indifferent towards it then, it's not affecting you. Imma memx dan diskors ma jsirx. U janke jekk ħanitlu fil-liġijiet li għandna jew għal-inqas aktar minn il-liġijiet l-attitudni soċjali, inħoss li hemm ħafna aktar aċċettament lejn nies fejn tidħol is-sesswalità, so intix lesbjana, gay, bisessuali, whatever, milli fejn tidħol l-identità, speċifikament l-identità trans. Għax inħoss li hemmhekk għandna ħafna aktar fejn naqtfu, hemm ħafna aktar ignoranza fis-sens ta' nuqqas ta' għarfien dwar l-identità trans. U ħafna nies awtomatikament ikollhom attitudni antagonistika għal dak li ma jifhmux. Oh, I can't imagine what the discussion would be when there will be more queer couples openly living their life in Malta. Let's say a lesbian couple where one of the parties is a trans woman. So technically that couple could have biological kids. What now, straight people? Naħseb li huwa disservizz għal kulħadd li nirrestrinġu x'għandu jkun ġenitur u nipprova ngħidu okay bil-fors trid ikun dan u bil-fors trid ikun din. Tant hemm differenzi bejnietna, mhux sempliċement intix gay jew straight, imma anke jien naf ċerti ommijiet ma jistgħux sfortunatament jirriproduċu bioloġikalment, allura jażlu li jaddottaw. Okay, imma jekk f'daqqa waħda avolja għandek familja tipika nukleari, dik il-familja nukleari teknikament mhijiex il-familja tipika illi titgħallem fiha fit-textbooks jew li kiteb fuqhom fil-homework. Ta' fint, tant hija suġġettiva il-kwalità u il-kondizzjoni li tkun ġenitur li tipprova tirrestrinġija għal dawn il-kategoriji binarji bil-fors. Il-binarità, there are so many things that we are finding it difficult to progress from just because we are stuck to binaries, social structures that we invented ourselves. Mhux aħna issa in 2023, they were invented by other people hundreds of years ago, but we still subscribe to them. Going back to what I mentioned in the previous episodes, that's why I personally have some questions and doubts and discussions to have about how effective is it really that we're coming up with so many new labels and words and terminology to apply to a certain specific identity within the queer community, when really and truly that's the problem in the first place.
The fact that we lived in a world where it was a binary of man and woman. The fact where we lived in a society where originally a couple who could have children was a man and a woman. Kif semmejna ftit żejra fl-episodju ta' qabel, naħseb attitudni tajba li jkollna fil-konfront ta' jekk noħolqu kelma ġdida l-gender ġdid, jew li noħolqu pronouns ġodda. Sewa, l-idea, again, tal-lingwa hija li jkollna gwida. Eżatt. Issa, jekk inti tħossok komdu li tidentifika ma dak għax għatik sens ta' appartenenza, all well and good, għax fl-aħħar mill-aħħar li mhux ħataffettwani. Lan tal-lingwa u li jkun hemm komunikazzjoni. Mhux qed ngħid illi m'għandhomx inħolqu dawn it-termini jew dawn il-labels ġodda. That's not my point Le, at le, all. mhux qed nipprofi nimplikajek, just qed ngħid illi dik tista' tkun tajba għalik għaliex inti tidentifika dak il-mod u f'saħansitra toħloq komunità illi tifhmek. Fej kulħadd Però ikun eżatt. hija xi ħaġa illi, again, peress il-lingwa hija xi ħaġa komuni fost kulħadd, ħadd ieħor irrid jeleb ċerti intoppi, kultant aktar Eżatt. minn ħadd ieħor jekk mhumiex daqshekk imdorrijin biex jidraw dik U it-terminoloġija dawk l-intoppi- u li jifmu lilek innifsek minn inti u jekk qed ngħidu li ngħidu aħna pronouns huma gwida għal minn inti bħala persuna, irridu jidraw għal min qed tirreferi. Eżatt. If you get what I mean. Qed nifmek naħseb fil-verità we're trying to say something that's quite complicated, but if I could condense it into a few words is peress li għandna aktar viżibilità u peress li samna aktar spazju komdu fejn esprimu lil nfusna whatever queer identity you feel applies to you, qed naġlu ħafna l-progress. U issa wasanna f'punt fej il-progress għandu bżonn naħseb jimxi naqra iktar bil-mod. Għax the things that were a problem in the first place. Għal fatt illi mhux kulħadd qed jipprogressa bl-istess because the rata. things that were the problem in the first place we've not gotten over them yet. Għadhom hemmhekk. Inti kif tista' tintroduċi xi ħaġa iktar progressiva u tibni fuq xi ħaġa li għadha imkisra. When the base has not been qed tipprova tifhem x'qed ngħid. Qed nifhem. F'dinja ideali ikollna moħħ miftuħ mill-partijiet kollha li qegħdin f'din il-konverzazzjoni. Kemm in-nies illi jidentifikaw bħala queer u iħadnu dawn il-labels għaliex iħossu importanti għal mod kif jidentifikaw. U kemm min-nies illi mhumiex f'dik il-komunità u mhumiex familjari ma' dawk il-labels. Ma tfissirx illi dawk il-labels m'għandhomx jeżistu. U ma jfissirx li għandek tiġġustifika kif edna fl-episodju preċedenti ċertu reżistenza minn naħa ta' min ma jifhimx. Just għandu jkun hemm open communication. At the end kif attent dik hija l-punt tal-lingwa. U fl-aħħar mill-aħħar jekk dik il-persuna ħajibqa' jkollha attitudni negattiva lejn dawn l-affarijiet lejn li toħloq labels ġodda, dik tirrifletti problema aktar wiesa minn sempliċement ir-refute li tuża pronouns ta' persuna. Dik hija kwistjoni tal-attitudni ġenerali ta' dik il-persuna fil-konfront tal-identità queer. Għaliex dik il-persuna mhix lesta li taċċetta u dik mhix ġustifikazzjoni. Mhix ġustifikazzjoni, but we also have to understand. Imma r-realtà hija li dik realtà. il-persuna ħassiba aktar diffiċli. Mhux qed ngħid li għandna noqogħdu ntaffu lil nfusna biex nakkomodaw il min ma jifhimx, imma nifmu illi mhux kulħadd ħajfhimha bħalna. Eżatt, eżempju vera banali, jekk nieħdu t-teknoloġija. Ovvjament ma nistgħux naqabdu t-teknoloġija ma' ħajjet xi ħadd u ma it's a whole different ballgame, but the concept is similar, I think, that when we take a phone, jekk jiena nur il-mobile tiegħi lil nanti, di for 90% of her life, phones didn't exist and she didn't need to have one. Aħna, on the other hand, we can't really live our lives without it. Ekku. Ma nistax nistenna li nanti ta' 80 sena ħat titgħallem twaqqas subajja u titgħallem tuża l-mobile just għax jien nirrekjedi mobile f'ħajti. If anything, I should sit down with her and try to teach her. Will it go through her mind? Probably not, because she's an 80-year-old woman. U diġà drat ċertu mod. Eżatt. And I think we need to go about it with how we communicate about our rights and our presence in society as the queer community in a similar way. We have to understand that for the most part, għaliex kif edna fil-episodju preċedenti għaw nies ukoll ta' tamparna u iżgħar li jippreżentaw din l-istess tip ta' problema lil komunità tagħna bħalissa, imma jekk qed nitkellmu dwar il-komunità ta' naqri kbar, dik hija r-realtà tagħhom huma daw fi żmienhom
there were no examples, there was no space for queer people to exist. U f'daqqa waħda qed jgħixu f'soċjetà fej hemm ħafna preżenza ta' individuals li huma queer, hemm il-Pride Parade, qed jarawhom fir-reklami, qed jarawhom fuq it-television, qed jarawhom fil-film, qed jarawhom kullimkien. Jirreaġixxu b'mod differenti wkoll. b'mod differenti. Allura l-punt li nipprova nagħmel jiena mhuwiex illi aħna bħala komunità għandna ntaffu lilna nfusna. Not at all. U nakkomodawhom. Just finding the right way to communicate it. Għalkemm forsi mhux ħadd tiġi minnek għax inti m'għandekx bżonn toqgħod tiġġieled il-ġlieda għal ħadd ieħor. Dawk in-nies naħseb illi wkoll iva jistħoq ilhom referenza jew xi tip ta' spjegazzjoni li aktar diġeribbli għalihom. Li għalkemm mhix ġejja minni u mhux l-obbligu tiegħi li noqgħod nagħmel bla bla għandu jkollhom xi eżempju jew xempju li jkun aċċessibbli għalihom. Ħalli huma wkoll jistgħu jifhmu aktar. That really baffles me, especially when we're talking about the generation of people who right now are in their late 40s all the way through their early 60s. Daw għexu fis-70s, fl-80s u fil-90s. If we take the 80s specifically as an example, our parents idolized a bunch of people, all of whom have queer affiliations or are queer themselves. And I feel like they just shrug it off. No one's like, fuck Freddie Mercury, dak kien fucking gay, you know what I mean, min jaf kem raqat marġil. Niftakar meta kont skoprejt bi Prince u kont qed nara like xi music video tiegħu fuq YouTube u il-kummenti li bdejt nara, they rubbed me the wrong way. Għax bdew jgħidu pereżempju the only guy that can rock femininity, the only guy that can get your girl while wearing heels. That's not the attitude to have. Yeah, that's not the point. Yes, I feel like because our parents' generation was raised in a world where being queer was still viewed as so wrong, they knowingly idolized queer celebrities but softened it. Għax huma kienu mill-ftit li jirnexxilhom jiksbu suċċess internazzjonali. Despite, let's say, their queerness. Despite the queerness. Isu, dan jagħmilha imma dal-1%. Il-99% l-oħra jekk huma jilbsu tkaken, that's too much. U xi ħaġa oħra jiena li tħawwadni ħafna hija, for example, from conversations I've had with my parents where when I came out to them, sometimes the conversation turned to a point where they were like, jiena mhux għax ma ħobbokx u ma naċċettakx, just ma rridekx li xi ħadd iweġġak. Iva. And I'm like, guys, do you not realize how the problem starts with you? Però ħanejdlek nifhem dik il-perċezzjoni wkoll sa ċertu punt għax okay, but forsi ġejja minn post ta' kumpassjoni. But they were also giving me that same problem. They were hurting me. Melek mod ieħor. You know, so that was my point now. It's like, intom kif tridu tipproteġuni minn ħadd ieħor jien niġi naqgħu nqumx jaħsbu minn il-barranin, nisma' nafhomx, ma nkellimhomx. I care about my family. Kif inti tipproteġini mill-istess attitudni li qed ittini int? Iva, le, qed nifhem x'qed tgħid. Jien mill-esperjenza tiegħi ħanitkellem l-aktar fuq ommi. Ommi minn dejjem aċċettatni u anka meta nagħmel xi make-up look tgħid illallu kemm sabiħa, meta nilbes aktar femminili tinkoraġġini. Taf inti qisni m'għandha l-ebda problema bija u tixtieq nkun min inkun. Dak napprezza ħafna. Imma ommi tinkweta ħafna. Ommi għand xorta waħda għandha dik il-biża illi għax żewġ affarijiet jistgħu jkunu minnhom fl-istess ħin. You know, ommi tista' taċċettani illi jiena nilbes kif nixtieq. Imma fl-istess ħin tixtieq li xorta waħda ħajkollha dik il-biża ma jfissirx ħad tipprova trażżanni jew tipprova tgħidli tilbis dak il-mod, imma bħala ġenitur li ġenwinament jimpurtah għandha dik il-biża illi iva għalkemm ibni huwa komdu u qed jieħu sodisfazzjoni li bes dan il-mod, xorta għandha dik il-biża illi nista' niġi attakkat, li nista' niġi meddet ta' Le, dik hija vera. Imma jiena mbagħad nara I feel like it's an argument that doesn't make sense when you're the one who's also giving your child the same attitude that you're scared of them getting from someone else. Dik differenti mbagħad. Dik qed nitkellmu speċifikament dwar l-attitudni ta' dak il-ġenitur vis-à-vis il-wirt tiegħu. Eżatt. So yes, it's a very complex subject at the end of the day. Like, I mean, as we've clearly seen these last 2 episodes, qed nibdew nrednu ma nieqfu. Hemm ħafna xi tgħid u
Imma nħobb li l-lum irnexxilha niskutu aktar dwar il-kundizzjoni queer mod aktar ġenerali, niftħu aktar fuq hekk u aktar brabta ma' EuroPride. I'm happy that Malta at the end of the day was selected to be the next EuroPride host. Because I do feel like we need to become more visible as well, like put ourselves on the map, because I feel like we have a lot of queer talent as well here. U queer talent li qed jaħdem qatih ħafna għax rajt bajnejja stess b'xi nies li huma involuti fl-organizzazzjoni ta' EuroPride u vera ħerqanin biex iwasslu il-messaġġ li jixtiequ ta' mhux biss ċelebrazzjoni u ta' li nagħmlu party u bla bla nixbu turisti, imma il-fatt illi qegħdin nikċelebraw il-komunità, nikċelebraw l-identità tagħna u li vera qegħdin jippruvaw jagħmlu tagħna biex tagħna wkoll. U juru l-ħiliet tagħna u vera jolqotu l-essenza ta' x'inhu Pride inħoss. Jiġifieri nħoss li hemm dawk id-nies. Għax fil-verità il-punt ta' Pride mhuwiex biss li inti tkun tista' tgħaddim il-coming out tiegħek and then you can walk outside. That's not the point of Pride. The point of Pride is also taking into consideration that maybe queer people are robbed of opportunities in the professional world just because they are queer. There's a lot of reasons why Pride is necessary. It's not just I'm gay and proud, you know what I mean? So yes, aħna nisperaw li qed tipparteċipaw fl-avvenimenti ta' Pride u li qed tieħdu ħafna pjaċir. Nawguralkom Pride faqissimu. U forsi narawkom fil-rassa. Fil-rassa. Ma fimx xirtejt. Fil-rassa. Il-kelma ma reġistrax. Rassa mhux jisa like. Le rassa like folla. Eżatt. Imma ġast sibta kelma li vintajt għal-sekonda, għax nsejt tfisser for a split second. Rassa hija kelma li vintajt. Le. Jien qatt ma żajta qabel kelma rassa. Nġiri sajta l-kelma rassa. Imma jiena nsejta. Għattallu il-darba f'ħajt illum. Comment down below jekk intom familjari mal-kelma rassa. Dajem minni, jiena dejjem nuża l-kelma rassa. Int meta tuża l-kelma rassa? Eżin, hija kelma li jien familjari magħha soġi li żajta qabel, kont qed nipprankjak issa. Inti vera dirt, like kont vinta li ma tafx id-lallat fis-sema. That's because I'm an actor. I'm an actor. Anyway, il-kapitlu ta' Pride issa. ħajjinal hawnhekk. Now it's illegal to be gay. Eżatt, thank you very much. Aħna millum ħanerġgħu. We've been cosplaying as a straight couple. Do you think... Okay. Answer honestly. Do you think when people see us outside, they think we could be a couple? The crickets! Għax ma noħod fil-ċirku tagħna, absolutely not. Nanti nista' They're such good friends. Nanti kieku ma kienx taf li jiena gay. I can see that happening. I mean, jekk il-laqqak ma nanti at this point. Aktar ma tmur barra mek-ċirku tagħna, naħseb aktar hija probabbli. Nista' nagħmel hand flick kemm irrid u wrist flick kemm nixtieq. Imma naħseb li ċertu. Is-signal mhux sejr ċevu. Le, il-fanal jaqaf jixel. That's it. Il-botz on qadat. That's it. There's only darkness. That being said, we would slay as a couple. Oh my God. Imagine how many people actually pre-rights were, beards. You know the concept of beards. Does the younger generation understand the concept of beards? Because I feel like it's not really necessary anymore at this point. Vera, jien domt naqa ma sirt naf xini. Jiena tallim xini beard fuq gli. Meta xal għalli xinu, like, she was his beard. You're like, excuse me. What? Okay, Miss Leħja work, I guess. Ma nafx. Immeħe, we could be each other's beards. Wow. Avolja aħna literalment. Avolja literalment half straight, ġifiri jasta. Girl, what beard? We're clean shaven. There's nothing to hide. Okay, on that note, ħanaddu għal-brutatina li miss. Iva, narawkom għal-brutatina li miss. Kajk nar André Rieu in Malta en kajk en gratis donna mit illegal tonic water en mensen die stelen André Rieu hebben een leuke tijd. Robin, pee-pee-poo. For context, dik id-diska li sirna inkantaw. So basically, nerv ta' wissu jena ġejt għand Kurt u għadna nipreparaw ruħnaw u għal xi raġuni kelli intrusive thought li dil-melodija ta' d-diska li għadna qasna fl-imi ġast ġit f'moħħi għax di diska li teżisti.
Vera. Ek jidir Jisib din. inventajt il-melodija. Il-melodija sa fejna fin A teżisti. creative queen. Anyways, u bdejt inkanta l-qattu stakert, u bdejt namillu Robin, pee poo, u għadna namlu sissa. U il-melodija worked għax jina iffissajt bija u s-sankanta l-Robin Ta' kuljum. barra mill-prezenza ta' Sara. My power. Eżatt. Robin! A pee poo. Dik il-melodija. Wow. Ħanna mirħu ftit l-lin minn Pride, Gayyaġni. mill-Gayyaġni tagħna, u se niddiskuti ftit brudatina. Brudatina. Qabel ma niskuti brudatina, inġieli smajt it-trains ta' l-Olanda. Meta jħabru xi town li għandha l-R fl-isem. Per eżempju, Molen Groot. Molen Dik Groot. biex għatta. the volgende stop is Molen Groot. Rotterdam. Leeuwarden. Verament. Anyway, back to the brudatina. Dawk għax dawk they're paid per our role. The R's are paid actors. Eżatt. Like dawk, it's like the fee is €10 mux per hour, per hour. Per R. Yeah. Tipprova ddefes kemm jista' jkun R-rated Eżatt, allura daw meta jgħidu Molen Groot, dawk tiġandhom xi €50 hemm. Literalment. Make it rain. Oh my god, jiena Make it rain. il-parti favorita ta' trasport pubbliku ta' barra minn Malta tiegħi hija il-fenomenu ta' palissa li kulħadd qed jieħu l-jingles. Il-jingle, taf meta jagħmlu announcement ikun hemm jingle qabel. U jagħmlu like U techno jivvintaw remix. Oh my okay. god. Jisib ħatejt meta jivvintaw il-postijiet tipo tal-Ingilterra. The next stop is Coxswain. Dick Fart. I mean, those are places that Spleen actually well. exist in England. Cockfosters ahead dik kienet ikċajta basically li qabdu li law ġast. Imma min fl-Ingilterra Ħajmur in Cockfosters. 1500 was like, this is my hometown, I live in Cockfosters. Il-brudatina tiegħi. Mhijiex Cockfosters. Mhijiex Cockfosters. Imma la semmejna l-Olanda, actually, għandha ċerta rabta mal-Olanda. Il-brudatina tiegħi hija l-Olanda. Grazzi tal-li rajtu dal-episod. For someone who speaks, look, we are two people who have lots to say about the Netherlands. That's not necessarily positive. But for people who have so much to say about the Netherlands, that's not positive. We sure go there often, girl. Verament. It's like We the home can't we stay hate. away. It's like, you know, when you have problems with your parents, but you still go there because your mom's food is so good. Slay. Dik aħna bl-Olanda. Verament. Pero jimma mur xemek għal-ikel, please note. Le, dik ġis kienet eżempju metaforiku għax li kellu Olandis ħlif patata u hops. U ġobon. That's all. Look, il-ġobon dak Le, tajjeb bil-cumin ħafna. seeds. Il-ġobon Olandis tajjeb ħafna, pero ma rridux fid-dieta tiegħi ta' kuljum. Well, that's a you problem. It is, għalhekk ma ngħix l-Olanda. Ija, ma le, ma teħx l-oran, il-ġobon huwa l-inqas problema. That is not the reason why you're not in the Netherlands right now. Listen! No. Taf min jgħix l-Olanda, André Rieu, u jiena fuq Għax Olandis. Għaliex aħna Literalment ankom marret taraħ u meta bdiet tgħidlu fuq u I was like, girl, x'inti tistenna minn raġel u mhux tal-li raġel Olandiż. Verament. Mela, at the time of recording this episode, Kien l-għada tal- dan huwa l-għada Performance. tal-performance ta' André Rieu il-Fosos sewa. The Jewels of Floriana. Eżatt, nofs Malta marret taraħ. Barrajin. Eżatt, mela. Il-familja ta' Wilbert hija akkanita ħafna ta' André Rieu. Allura eżatt kif ħarġu l-biljetti. They were like cop. Eżatt. Taf dak il-video ta' dik it-tfajla tamla ta' fire attendant, ta' flight attendant. Tamla ASMR video tgħid thank you. Anyway, dak kien aħna bil-biljetti. Okay. U konna naqaf wara rħaqna like the cheap seats imma the good cheap seats. Ija, l-mam jek għalt li xkienem u koll cheap seats imtarġin, allura kważi ġo aħjar mis-seats l-iktar olin għax kienu kullħat fuq l-istess level. Aħna konna fuq l-istess level, għax aħna konna fin-nofs u kollha kienu indaqs bħala level. Pero aħna konna, I guess, l-aktar qudiem net li tista' tkun bi cheap seats, Okay. which was a sleigh. Okay. Li ma kienx sleigh, kont ħanamel sound fuq il-soundboard imma rżajt l-iPad waqt il-battery. Meta, aħna konna emmek sewa u fuq il-ringili eżatti ta' qoddimna, the expensive seats imma the worst expensive seats kienu naqa vojta, ma kien hemm ħadd.
Eżatti kif daħal André Rieu jibda, id-doq u jagħmel his thing, bla bla bla, ġew daw il-familji xi tnejn u ħatfu dawn is-seats, just ħarġu ġrew qudiemna, qabdu dawn is-seats u bdew ipoġġu qudiemna. Imma daw, kellhom biljett ġifri fit-cheaper seats. Kellhom biljett ta' cheaper seats u marru fil-more expensive seats. Now listen, I would not put myself above that, għax onestament, kieku kelli dik l-ardità, probably kont namilla. What was not a slay huwa dawn l-ommijiet ħlif jollu idejhom biex jirrekordjaw il-videos, ħlif joqogħdu jagħmlu hekk u joqogħdu da. Mhux qed ngħid li m'għandekx toqgħod tifraħ f'kunċert għax eventwalment kien hemm punti fejn nisqamu bil-wieqfa għadu joqogħdu jisfnu bla bla bla, imma dawn il-familja men naqgħadet toqgħod tiffanfraw x'naf jiena u bil-kemm sajt nara l-park, jiena qabel ma ġew huma vera sajt nara l-park sew. U huma ġew joqogħdu jisfnu jimblukaw il-veduta so aktar inħraqt. I Because get at the it. end they paid as much money as you. They got better seats and then they got impact- worse seats fil-verità, but they got better seats għax marru, as in, probably kienu aktar fuq wara. Mbagħad marru fuq Mbagħad qudiem. marru fuq qudiem. Ġifri, basically ġabu seating aħjar minn tiegħek għall-istess prezz daqshekk u lilek fottowlek l-esperjenza. Għax għadu, again, kiku għadu għemmek bil-edom u just actually jirrispettaw in-nis li actually xtaqo jaraw qoddimhom. Għax għanna konna eżatt fin-nofs, men, so għahna vera. Suppost rajtu vera tajjeb. Rajnieħ tajjeb sa' kem ġit, ċetta u gerit joqodu jisfnu fin-nofs. So that was not a slay. U jina konna għamaħru, I'm not gonna lie. L-aktar, għax again, għadu joqodu jimblokaw il-veduta. Jiena l-iktar ħaġa li ħarqitni mill-istejjer tommi dwar dan l-avveniment u għalli kulħadd ħallas mill-inqas €100 biex imur jaraħ il-kunċert. L-irħas seats kienu 75. Okay. Naqbes għal-isfel. Jiena mort nara l-Post Malone għall-istess prezz u kont fil-pit, ġifri kont sit pid il-bot mill-palk. Well. But this was back in 2019, so issa ma ħsibx għadhom l-istess prezz. Anyway, jiena l-qabed il-bruda għal il-tickets kienu expensive. U l-udjenza mank ġit motija complimentary drink. Everyone left with these light up keychains li jisom. So kif titħol jatuk dak keychain. Isa dom lamma flok witch il-Madonna hemm witch André Rieu, okay? U tixel għax torch. And I'm really? With everyone's ticket being at least €75, that's the only extra expense you could spare for the audience, not even a glass of cheap champagne. Tinina aperol, You know what I mean. U l-aħħar tal-huma dejjem jalqu. Waqt l-onkor ħarġu fl-iskun ta' xampanja għadu jifqawh fuq il-palk u jixorbuh bla bla. Jinek, must be nice. Yeah. You know what I mean? André Rieu, I think affords plenty of bottles. Jina ħriġ temmek, sajt straight t-shirt li qal, I went to see André Rieu and all I got was the stupid domna. Literalment. Għax onestament, anka bil-prezz ta' 5 biljetti kienu jixtru bizzejiet xampanja ta' kwalità medjokri biex jagħtu mqar tazza mqar grok lil kulħadd. Għax imbagħad li kompla joħraqni li ommi qalt li mela qasta tsambit ma tawna, anzi kien hemm bar u biex tixrob xi ħaġa terġa' tħallas. Which is girl, the ticket is expensive enough. Jiena ġieli mort affarijiet ħafna iktar banali li inkluż fil-prezz kien hemm imqar complimentary drink, you know what I mean? I mean, jien vera ħadd gost ta' tifhimniex ħażin. It was a fun concert. Granted, l-bisi kienu naqgħad tacky in my humble Għax opinion. imbagħad kont għand innanna l-bieraħ u ġabu l-snippets fuq l-aħbarijiet mill-kunċert tal-ġurnata ta' qabel, and I was għalfej kulħadd jisu għad The Sound of Music. Literalment, jienet tlum daw literalment ħarġu minn film ta' Disney. And I get it, look, dak il-vibe tijaw u dak l-ideja tal-kunċerti tijaw li għamlu vera ferriħi u dik l-atmosferi juħlo, I get it. Not really my thing, but whatever. Jimort emmek, ħad gost, the music was happen. Imma ħanilek, xinis fl-udjenza la għazdew nina, as with anything fil-verita. Għax meta tkun frassa ta' nies. She's back. She's back. Meta tkun f'dik ir-rassa hemm ovvja li dejjem ħadd inserta x'inqa muntun l-emmulaw. U also aħna qabel ma tħallna niftakar. So qabel dakinhar tal-kunċert kienu batu emails like notifications kull imkien li kull ma tista' ddaħħal basket żejr u forsi fl-ixkun ilma. Ma tistax iddaħħal affarijiet oħra. Ok, dik il-polis tagħhom, il-puntu li kienet ikkomunikata ċar u tont kull imkien. Tabelli hemmhekk imdawrin bihom. Fil-cube biex fil-security waqt li konna din nistennew biex nitlu. Kien hemm saħan sitraġa bagalja. They might as well have, kien hemm din mara Martija u żewġa naħseb Ingliż li din kienet iġġorxa 4 fliexken tonic water. Granted, water, fine. Imma ġewbna għanejk bija. So għallula, sorry, only normal. Tonic water, min jixrob it-tonic water waħdu dik
Dik diġà kaotika. Dik diġà kaotika fija nifissa. Eżatt, u seta kien mimli bl-alkohol. Il-security akkosta kollox kellhom bżonn jikkonfiskawha. Mhux għax huma rridu jagħmlu fass, dik hija il-policy li huma nataw. Sewwa dil-mara li tirrifjuta kellu jiġi ħadd ieħor tas-security biex neħjulhom daw l-imberkin. Tonic waters of all things, tonic water. Problem għand il-Lidl as well. Umbat da liħor l-żewġa l-Inglis għat juqot il-gorment taħt l-irsien għat you Maltese are always like this. Umbat il-security għabbat please don't talk against Malta, ok? Literalment, men, għallet xinti tamel f'pajjiżna mela għandaj u daqsek, onestament. Imma ortre minnek. Girl, you were warned. Ma nafx kemm il-darba. Eżatt, you're literally trying to break He was trying to break a clear rule that was explicitly communicated in an email when they acquired their tickets. So dak il-punt kollu. Eżatt, unbat għax marriċ fucking iħalli daħħal erba, not one, Bracket, not two, erba. but 4 bottles of tonic water ħajqot jajjar l-nis Maltin li aħna dejemek. Girl, Umbat dik il-mara sewa il-martija b'vendetta għax vera kienet maħruqa li konfiskawla u sekwestraw dawn it-tonic waters qabdet pon minn dawn il-Berkin Domini keychains ta' André Rieu ħadithom magħha. Girl, I wish I was that petty. Girl, imma din hija xi ħaġa li hija standard ukoll, like inti kwalunkwe kunċert jew party jew bar li tmur, normalment mhux se jkollok il-permess iddaħħal drinks, ħlief forsi fl-ixkun ilma, minn kif ngħidu? Stabbiliment ieħor. Like, you try, kudos for trying, imma jekk jaqbdu fucking give it up, you know? Din mhix ħaġa unika l-Malta, jekk international tismagri l-alkohol, props to you, mama. Eżatt, imma speċi jekk din il-policy tal-post. Mhix l-unika okkażjoni fejn din. U di telfet ukoll għax inti show jekk hemm min-nies għadhom ma daħlux, jekk ħatibda fit-8, jiġifieri diħabba l-paprati tagħha, seta' kien hemm min they followed all the rules kif suppost, kien ilu jikjujem probably xi nofsija u 3/4 mill-inqas. To be fair kienet jimxi ħafna but yes għandek raġun. Imma xorta like ħabba fija taf kif. Anyway, concert vibe nies not so much imma xi tittamel. Nixtieq dik il-ħoss fuq is-soundboard x'indoq, but again, she died. Yeah. So rip soundboard. ħanimita niprofa. Womp womp womp. Wow. Silence. Jien naħseb fuq dik il-nota nistgħu ġast waqfu l-episodju hemmhekk onestament. M'hemmx bżonn jisimgħu xejn iżjed. Tea. Good night. Anyway, grazzi tal-inqattu magħna. Niskuża ruħi on Kurt's behalf. Ta' xatkom kemm smajtu. U narawkom l-episodju li miss. Robin. Pe.